श्री सिद्धिविनायकाय नमः। अथ श्री महालक्ष्मी कवचम्। अस्य श्री महालक्ष्मी कवचमन्त्रस्य ब्रह्मा ऋषिः गायत्री छन्दः। महालक्ष्मीर्देवता महालक्ष्मी प्रीत्यर्थं जपे विनियोगः। इन्द्र उवाच समस्तकवचानां तु तेजस्वी कवचोत्तमम् आत्मरक्षणमारोग्यं सत्यं त्वं ब्रूहि गीस्पते। श्रीगुरुरुवाच महालक्ष्म्यास्तु कवचं प्रवक्ष्यामि समासतः। चतुर्दशसु लोकेषु रहस्यं ब्रह्मणोदितं। ब्रह्मोवाच शिरो मे विष्णुपत्नी च ललाटममृतोद्भवा। चक्षुषी सुविशालाक्षी श्रवणे सागराम्बुजा। घ्राणं पातु वरारोहा जिह्वा माम्नाय रूपिणी। मुखं पातु महालक्ष्मी कण्ठं वैकुण्ठवासिनी। स्कन्धौ मे जानकी पातु भुजौ भार्गवनन्दिनी। बाहुद्वौ द्रविणी पातु करौ हरिवराङ्गना। वक्षः पातु च श्रीर्देवी हृदयं हरिसुन्दरी। कुक्षिं च वैष्णवी पातु नाभिं भुवनमातृका। कटिं च पातु वाराही सखिनी देवदेवता। ऊरू नारायणी पातु जानुनी चन्द्रसोदरी। इन्दिरा पातु जङ्घे मे पादौ भक्तनमस्कृता। नखां तेजस्विनी पातु सर्वाङ्गं करुणामयी। ब्रह्मणा लोकरक्षार्थं निर्मितं कवचं श्रियः। ये पठन्ति महात्मानस्ते च धन्या जगत्त्रये। कवचेनावृताङ्गनां जनानां जयदा सदा। मातेव सर्वसुखदा भवत्वममरेश्वरी। भूयः सिद्धिमवाप्नोति पूर्वोक्तं ब्रह्मणा स्वयं। लक्ष्मीर्हरिप्रिया पद्मा एतन्नामत्रयं स्मरन्। नामत्रयमिदं जप्त्वा स याति परमां श्रियं। यः पठेत् स धर्मात्मा सर्वान् कामान् वाप्नुयात्। अथ श्री सरस्वती स्तोत्रम्। श्वेतपद्मासना देवी श्वेतपुष्पोपशोभिता। श्वेताम्बरधरा नित्या श्वेतगन्धानुलेपना। श्वेताक्षी शुक्लवस्त्रा च श्वेतचन्दनचर्चिता। वरदा सिद्धगन्धर्वैर्ऋषिभिः स्तूयते सदा। स्तोत्रेणानेन तां देवीं जगद्धात्रीं सरस्वतीं। ये स्मरन्ति त्रिकालेषु सर्वा विद्यां लभन्ति ते। या देवी स्तूयते नित्यं ब्रह्मेन्द्रसुरकिन्नरैः। सा ममैवास्तु जिह्वाग्रे पद्महस्ता सरस्वती। अथ श्री अन्नपूर्णा स्तोत्रम्। मन्दारकल्पहरिचन्दनपारिजात मध्ये शशाङ्कमणिमण्डितवेदिसंस्थे। अर्धेन्दुमौलिसुललाट षडर्धनेत्रे। भिक्षां प्रदेहि गिरिजे क्षुधिताय मह्यम्। केयूरहारकटाङ्गदकर्णपूरे काञ्चीकलापमणिकान्तलसद्दुकूले। दुग्धान्नपात्रवरकाञ्चनदर्विहस्ते। भिक्षां प्रदेहि गिरिजे क्षुधिताय मह्यम्। आलीकदम्बपरिसेवितपार्श्वभागे
शक्रादिभिः मुकुलिताञ्जलिभिः पुरस्तात् देवी त्वदीयचरणौ शरणं प्रपद्ये भिक्षां प्रदेहि गिरिजे क्षुधिताय मह्यम् गन्धर्वदेव ऋषिनारद कौशिकात्रि व्यासाम्बरीश कलशोद्भव कश्यपाद्याः भक्त्या स्तुवन्ति निगमागमसूक्तमन्त्रैर्भिक्षां प्रदेहि गिरिजे क्षुधिताय मह्यम् लीलावचांसि तव देवीरिगादिवेदाः सृष्ट्यादिकर्मरचना भवदीयचेष्टा त्वत्तेजसा जगदिदं प्रतिभाति नित्यम् भिक्षां प्रदेहि गिरिजे क्षुधिताय मह्यम् शब्दात्मिके शशिकला भरणार्धदेहे शम्भोरुरस्थलनिकेतन नित्यवासे दारिद्र्यदुःखभयहारिणिका त्वदन्या भिक्षां प्रदेहि गिरिजे क्षुधिताय मह्यम् सन्ध्यात्रये सकलभूसुरसेव्यमाने स्वाहा स्वधामि पितृदेवगणार्त्रिहन्त्री जायाः सुतः परिजनातिथयोन्नकामाः भिक्षां प्रदेहि गिरिजे क्षुधिताय मह्यम् सद्भक्तकल्पलतिके भुवनैकवन्द्ये भूतेशहृत्कमलमग्नकुचाग्रभृङ्गे कारुण्यपूर्णनयने किमुपेक्षसे माम् भिक्षां प्रदेहि गिरिजे क्षुधिताय मह्यम् अम्ब त्वदीयचरणाम्बुजसंश्रयेण ब्रह्मादयोऽप्यविकलां श्रियमाश्रयन्ते तस्मादहं तव नतोऽस्मि पदारविन्दम् भिक्षां प्रदेहि गिरिजे क्षुधिताय मह्यम् एकाग्रमूलनिलयस्य महेश्वरस्य प्राणेश्वरी प्रणतभक्तजनाय शीघ्रम् कामाक्षि रक्षितजगत्त्रितयेन्नपूर्णे भिक्षां प्रदेहि गिरिजे क्षुधिताय मह्यम् भक्त्या पठन्ति गिरिजा दशकं प्रभाते मोक्षार्थिनो बहुजनः प्रथितोन्नकामाः प्रीता महेशवनिता हिमशैलकन्या तेषां ददाति सुतरां मनसेप्सितानि अथ श्री संतोषी माता मंगलाष्टकम् महागणेशसुतयोः रक्षाबन्धनहेतवे गणेशकृपया जातो सन्तोषिण्यै सुमङ्गलम् गौरीवाणी रमादेवी शक्त्या रक्षणहेतवे समुद्योदिकरूपायै सन्तोषिण्यै सुमङ्गलम् मध्यप्रदेशमध्यस्थ गिरिशृङ्गालये शुभे कलाषोडश सम्पूर्णा सन्तोषिण्यै सुमङ्गलम् अष्टमी नवमी पूर्णा भृगुवारी विशेषतः पूजया चातितुष्टायै सन्तोषिण्यै सुमङ्गलम् शान्तायै साधकानां च कोपनायै विरोधिनां सर्वशक्तिस्वरूपिण्यै सन्तोषिण्यै सुमङ्गलम् वरधिन्यै धर्मवर्धिन्यै हर्षदायै क्षणे क्षणे सर्वमङ्गलरूपिण्यै सन्तोषिण्यै सुमङ्गलम् स्वर्णायै स्वर्णवर्णायै स्वर्णदायै स्वपूजके गोदायै ख्यातिदायै च सन्तोषिण्यै सुमङ्गलम् अतिरौद्रातिसौम्यायै सिद्धिदायै सुकर्मणां सर्वरक्षाकरायै च
सन्तोषिण्यै सुमङ्गलं सन्तोषिणी जगन्मातुर्मङ्गलं पठतां गृहे मङ्गलानि प्रवर्तन्ते तत्र लक्ष्मीश्च सुस्थिरा। अथ श्री शुक्रस्तोत्रम्। शुक्रः काव्यः शुक्ररेता शुक्लाम्बरधरः सुधिः हिमाभः कुन्तधवलः शुभ्रांशुः शुक्लभूषणः नीतिज्ञो नीतिकृन्नीति मार्गगामी ग्रहाधिपः उशना वेदवेदाङ्गो पारगः कविरात्मवित् भार्गवः करुणः सिन्धुर्ज्ञानगम्यः सुतप्रदः शुक्रस्यैतानि नामानि शुक्रं स्मृत्वा तु यः पठेत् आयुर्धनं सुखं पुत्रं लक्ष्मीं वसतिमुत्तमां विद्यां चैव स्वयं तस्मै शुक्रस्तुष्टो ददाति च। अथ श्री महालक्ष्मी कवचम्। अस्य श्री महालक्ष्मी कवचमन्त्रस्य ब्रह्मा ऋषिः गायत्री छन्दः महालक्ष्मीर्देवता महालक्ष्मी प्रीत्यर्थं जपे विनियोगः। इन्द्र उवाच समस्तकवचानां तु तेजस्वी कवचोत्तमम् आत्मरक्षणमारोग्यं सत्यं त्वं ब्रूहि गीस्पते। श्रीगुरुरुवाच महालक्ष्म्यास्तु कवचं प्रवक्ष्यामि समासतः चतुर्दशसु लोकेषु रहस्यं ब्रह्मणोदितं। ब्रह्मोवाच शिरो मे विष्णुपत्नी च ललाटममृतोद्भवा चक्षुषी सुविशालाक्षी श्रवणे सागराम्बुजा घ्राणं पातु वरारोहा जिह्वा माम्नाय रूपिणी मुखं पातु महालक्ष्मी कण्ठं वैकुण्ठवासिनी स्कन्धौ मे जानकी पातु भुजौ भार्गवनन्दिनी बाहुद्वौ द्रविणी पातु करौ हरिवराङ्गना वक्षः पातु च श्रीर्देवी हृदयं हरिसुन्दरी कुक्षिं च वैष्णवी पातु नाभिं भुवनमातृका कटिं च पातु वाराही शक्तिनी देवदेवता ऊरू नारायणी पातु जानुनी चन्द्रसोदरी इन्दिरा पातु जङ्घे मे पादौ भक्तनमस्कृता नखान्तेजस्विनी पातु सर्वाङ्गं करुणामयी ब्रह्मणा लोकरक्षार्थं निर्मितं कवचं श्रियः ये पठन्ति महात्मानस्ते च धन्या जगत्त्रये कवचेनावृताङ्गनां जनानां जयदा सदा मातेव सर्वसुखदा भवत्वममरेश्वरी भूयः सिद्धिमवाप्नोति पूर्वोक्तं ब्रह्मणा स्वयं लक्ष्मीर्हरिप्रिया पद्मा एतन्नामत्रयं स्मरन् नामत्रयमिदं जप्त्वा स याति परमां श्रियं यः पठेत् स धर्मात्मा सर्वान् कामान् वाप्नुयात्। अथ श्री सरस्वती स्तोत्रम्। श्वेतपद्मासना देवी श्वेतपुष्पोपशोभिता श्वेताम्बरधरा नित्या श्वेतगन्धानुलेपना श्वेताक्षी शुक्लवस्त्रा च श्वेतचन्दनचर्चिता वरदा सिद्धगन्धर्वैर्ऋषिभिः स्तूयते सदा स्तोत्रेणानेन तां देवीं जगद्धात्रीं सरस्वतीं
ये स्मरन्ति त्रिकालेषु सर्वा विद्यां लभन्ति ते। या देवी स्तूयते नित्यं ब्रह्मेन्द्रसुरकिन्नरैः सा ममैवास्तु जिह्वाग्रे पद्महस्ता सरस्वती। अथ श्री अन्नपूर्णा स्तोत्रम्। मन्दारकल्पहरिचन्दनपारिजातो मध्ये शशाङ्कमणिमण्डितवेदिसंस्थे अर्धेन्दुमौलिसुललाट षडर्धनेत्रे भिक्षां प्रदेहि गिरिजे क्षुधिताय मह्यम्। केयूरहारकटाङ्गदकर्णपूरे काञ्चीकलापमणिकान्तलसद्दुकूले दुग्धान्नपात्रवरकाञ्चनदर्विहस्ते भिक्षां प्रदेहि गिरिजे क्षुधिताय मह्यम्। आलीकदम्बपरिसेवितपार्श्वभागे शक्रादिभिः मुकुलिताञ्जलिभिः पुरस्तात् देवी त्वदीयचरणौ शरणं प्रपद्ये भिक्षां प्रदेहि गिरिजे क्षुधिताय मह्यम्। गन्धर्वदेव ऋषिनारदकौशिकात्रि व्यासाम्बरीशकलशोद्भवकश्यपाद्याः भक्त्या स्तुवन्ति निगमागमसूक्तमन्त्रैर्भिक्षां प्रदेहि गिरिजे क्षुधिताय मह्यम्। लीलावचांसि तव देवीरिगादिवेदाः सृष्ट्यादिकर्मरचना भवदीयचेष्टा त्वत्तेजसा जगदिदं प्रतिभाति नित्यम्। भिक्षां प्रदेहि गिरिजे क्षुधिताय मह्यम्। शब्दात्मिके शशिकला भरणार्धदेहे शम्भोरुरस्थलनिकेतन नित्यवासे दारिद्र्यदुःखभयहारिणिका त्वदन्या भिक्षां प्रदेहि गिरिजे क्षुधिताय मह्यम्। सन्ध्यात्रये सकलभूसुरसेव्यमाने स्वाहा स्वधामि पितृदेवगणार्त्रिहन्त्री जायाः सुतः परिजनातिथयोन्नकामाः भिक्षां प्रदेहि गिरिजे क्षुधिताय मह्यम्। सद्भक्तकल्पलतिके भुवनैकवन्द्ये भूतेशहृत्कमलमग्नकुचाग्रभृङ्गे कारुण्यपूर्णनयने किमुपेक्षसे माम्। भिक्षां प्रदेहि गिरिजे क्षुधिताय मह्यम्। अम्ब त्वदीयचरणाम्बुजसंश्रयेण ब्रह्मादयोऽप्यविकलां श्रियमाश्रयन्ते तस्मादहं तव नतोऽस्मि पदारविन्दम्। भिक्षां प्रदेहि गिरिजे क्षुधिताय मह्यम्। एकाग्रमूलनिलयस्य महेश्वरस्य प्राणेश्वरी प्रणतभक्तजनाय शीघ्रं कामाक्षि रक्षितजगत्त्रितयेन्नपूर्णे भिक्षां प्रदेहि गिरिजे क्षुधिताय मह्यम्। भक्त्या पठन्ति गिरिजा दशकं प्रभाते मोक्षार्थिनो बहुजनः प्रथितोन्नकामाः प्रीता महेशवनिता हिमशैलकन्या तेषां ददाति सुतरां मनसेप्सितानि। अथ श्री सन्तोषी माता मङ्गलाष्टकम्। महागणेशसुतयोः रक्षाबन्धनहेतवे गणेशकृपया जातो सन्तोषिण्यै सुमङ्गलम्। गौरीवाणी रमादेवी शक्त्या रक्षणहेतवे समुद्योदिकरूपायै सन्तोषिण्यै सुमङ्गलम्। मध्यप्रदेशमध्यस्थ गिरिशृङ्गालये शुभे कलाषोडशसम्पूर्णा सन्तोषिण्यै सुमङ्गलम्।
अष्टमी नवमी पूर्णा भृगुवारी विशेषतः पूजया चातितुष्टायै सन्तोषिण्यै सुमङ्गलम् शान्तायै साधकानां च कोपनायै विरोधिनां सर्वशक्तिस्वरूपिण्यै सन्तोषिण्यै सुमङ्गलम् वरधिन्यै धर्मवर्धिन्यै हर्षदायै क्षणे क्षणे सर्वमङ्गलरूपिण्यै सन्तोषिण्यै सुमङ्गलम् स्वर्णायै स्वर्णवर्णायै स्वर्णदायै स्वपूजके गोदायै ख्यातिदायै च सन्तोषिण्यै सुमङ्गलम् अतिरौद्रातिसौम्यायै सिद्धिदायै सुकर्मणां सर्वरक्षाकरायै च सन्तोषिण्यै सुमङ्गलम् सन्तोषिणी जगन्मातुर्मङ्गलं पठतां गृहे मङ्गलानि प्रवर्तन्ते तत्र लक्ष्मीश्च सुस्थिरा। अथ श्री शुक्रस्तोत्रम्। शुक्रः काव्यः शुक्ररेता शुक्लाम्बरधरः सुधिः हिमाभः कुन्तधवलः शुभ्रांशुः शुक्लभूषणः नीतिज्ञो नीतिकृन्नीति मार्गगामी ग्रहाधिपः उशना वेदवेदाङ्ग पारगः कविरात्मवित् भार्गवः करुणः सिन्धुर्ज्ञानगम्यः सुतप्रदः शुक्रस्यैतानि नामानि शुक्रं स्मृत्वा तु यः पठेत् आयुर्धनं सुखं पुत्रं लक्ष्मीं वसतिमुत्तमां विद्यां चैव स्वयं तस्मै शुक्रस्तुष्टो ददाति च। अथ श्री महालक्ष्मी कवचम्। अस्य श्री महालक्ष्मी कवचमन्त्रस्य ब्रह्मा ऋषिः गायत्री छन्दः महालक्ष्मीर्देवता महालक्ष्मी प्रीत्यर्थं जपे विनियोगः। इन्द्र उवाच समस्तकवचानां तु तेजस्वी कवचोत्तमम् आत्मरक्षणमारोग्यं सत्यं त्वं ब्रूहि गीस्पते। श्रीगुरुर्वाच महालक्ष्म्यास्तु कवचं प्रवक्ष्यामि समासतः चतुर्दशसु लोकेषु रहस्यं ब्रह्मणोदितं। ब्रह्मोवाच शिरो मे विष्णुपत्नी च ललाटममृतोद्भवा चक्षुषी सुविशालाक्षी श्रवणे सागराम्बुजा घ्राणं पातु वरारोहा जिह्वा माम्नाय रूपिणी मुखं पातु महालक्ष्मीः कण्ठं वैकुण्ठवासिनी स्कन्धौ मे जानकी पातु भुजौ भार्गवनन्दिनी बाहुद्वौ द्रविणी पातु करौ हरिवराङ्गना वक्षः पातु च श्रीर्देवी हृदयं हरिसुन्दरी कुक्षिं च वैष्णवी पातु नाभिं भुवनमातृका कटिं च पातु वाराही सखिनी देवदेवता ऊरू नारायणी पातु जानुनी चन्द्रसोदरी इन्दिरा पातु जङ्घे मे पादौ भक्तनमस्कृता नखान्तेजस्विनी पातु सर्वाङ्गं करुणामयी ब्रह्मणा लोकरक्षार्थं निर्मितं कवचं श्रियः ये पठन्ति महात्मानस्ते च धन्या जगत्त्रये कवचेनावृताङ्गनां जनानां जयदा सदा मातेव सर्वसुखदा भवत्वममरेश्वरी
भूयः सिद्धिमवाप्नोति पूर्वोक्तं ब्रह्मणा स्वयं। लक्ष्मीर्हरिप्रिया पद्मा एतन्नामत्रयं स्मरन् नामत्रयमिदं जप्त्वा स याति परमां श्रियं। यः पठेत् स धर्मात्मा सर्वान् कामान् वाप्नुयात्। अथ श्री सरस्वती स्तोत्रम्। श्वेतपद्मासना देवी श्वेतपुष्पोपशोभिता श्वेताम्बरधरा नित्या श्वेतगन्धानुलेपना श्वेताक्षी शुक्लवस्त्रा च श्वेतचन्दनचर्चिता वरदा सिद्धगन्धर्वैर्ऋषिभिः स्तूयते सदा। स्तोत्रेणानेन तां देवीं जगद्धात्रीं सरस्वतीं ये स्मरन्ति त्रिकालेषु सर्वा विद्यां लभन्ति ते। या देवी स्तूयते नित्यं ब्रह्मेन्द्रसुरकिन्नरैः सा ममैवास्तु जिह्वाग्रे पद्महस्ता सरस्वती। अथ श्री अन्नपूर्णा स्तोत्रम्। मन्दारकल्पहरिचन्दनपारिजातो मध्ये शशाङ्कमणिमण्डितवेदिसंस्थे अर्धेन्दुमौलिसुललाट षडर्धनेत्रे भिक्षां प्रदेहि गिरिजे क्षुधिताय मह्यम्। केयूरहारकटाङ्गदकर्णपूरे काञ्चीकलापमणिकान्तलसद्दुकूले दुग्धान्नपात्रवरकाञ्चनदर्विहस्ते भिक्षां प्रदेहि गिरिजे क्षुधिताय मह्यम्। आलीकदम्बपरिसेवितपार्श्वभागे शक्रादिभिः मुकुलिताञ्जलिभिः पुरस्तात् देवी त्वदीयचरणौ शरणं प्रपद्ये भिक्षां प्रदेहि गिरिजे क्षुधिताय मह्यम्। गन्धर्वदेवऋषिनारदकौशिकात्रि व्यासाम्बरीशकलशोद्भवकश्यपाद्याः भक्त्या स्तुवन्ति निगमागमसूक्तमन्त्रैर्भिक्षां प्रदेहि गिरिजे क्षुधिताय मह्यम्। लीलावचांसि तव देवीरिगादिवेदाः सृष्ट्यादिकर्मरचना भवदीयचेष्टा त्वत्तेजसा जगदिदं प्रतिभाति नित्यम्। भिक्षां प्रदेहि गिरिजे क्षुधिताय मह्यम्। शब्दात्मिके शशिकला भरणार्धदेहे शम्भोरुरस्थलनिकेतननित्यवासे दारिद्र्यदुःखभयहारिणिका त्वदन्या भिक्षां प्रदेहि गिरिजे क्षुधिताय मह्यम्। सन्ध्यात्रये सकलभूसुरसेव्यमाने स्वाहा स्वधामि पितृदेवगणार्त्रिहन्त्री जायाः सुतः परिजनातिथयोन्नकामाः भिक्षां प्रदेहि गिरिजे क्षुधिताय मह्यम्। सद्भक्तकल्पलतिके भुवनैकवन्द्ये भूतेशहृत्कमलमग्नकुचाग्रभृङ्गे कारुण्यपूर्णनयने किमुपेक्षसे माम्। भिक्षां प्रदेहि गिरिजे क्षुधिताय मह्यम्। अम्ब त्वदीयचरणाम्बुजसंश्रयेण ब्रह्मादयोऽप्यविकलां श्रियमाश्रयन्ते तस्मादहं तव नतोऽस्मि पदारविन्दम्। भिक्षां प्रदेहि गिरिजे क्षुधिताय मह्यम्। एकाग्रमूलनिलयस्य महेश्वरस्य प्राणेश्वरी प्रणतभक्तजनाय शीघ्रं कामाक्षि रक्षितजगत्त्रितयेन्नपूर्णे भिक्षां प्रदेहि गिरिजे क्षुधिताय मह्यम्।
भक्त्या पठन्ति गिरिजा दशकं प्रभाते मोक्षार्थिनो बहुजनः प्रथितोन्नकामाः प्रीता महेशवनिता हिमशैलकन्या तेषां ददाति सुतरां मनसेप्सितानि। अथ श्री संतोषी माता मंगलाष्टकम्। महागणेशसुतयोः रक्षाबन्धनहेतवे गणेशकृपया जातो सन्तोषिण्यै सुमङ्गलम्। गौरीवाणी रमादेवी शक्त्या रक्षणहेतवे समुद्योदिकरूपायै सन्तोषिण्यै सुमङ्गलम्। मध्यप्रदेशमध्यस्थ गिरिशृङ्गालये शुभे कलाषोडश सम्पूर्णा सन्तोषिण्यै सुमङ्गलम्। अष्टमी नवमी पूर्णा भृगुवारी विशेषतः पूजया चातितुष्टायै सन्तोषिण्यै सुमङ्गलम्। शान्तायै साधकानां च कोपनायै विरोधिनां सर्वशक्तिस्वरूपिण्यै सन्तोषिण्यै सुमङ्गलम्। वरधिन्यै धर्मवर्धिन्यै हर्षदायै क्षणे क्षणे सर्वमङ्गलरूपिण्यै सन्तोषिण्यै सुमङ्गलम्। स्वर्णायै स्वर्णवर्णायै स्वर्णदायै स्वपूजके गोदायै ख्यातिदायै च सन्तोषिण्यै सुमङ्गलम्। अतिरौद्रातिसौम्यायै सिद्धिदायै सुकर्मणां सर्वरक्षाकरायै च सन्तोषिण्यै सुमङ्गलम्। सन्तोषिणी जगन्मातुर्मङ्गलं पठतां गृहे मङ्गलानि प्रवर्तन्ते तत्र लक्ष्मीश्च सुस्थिरा। अथ श्री शुक्रस्तोत्रम्। शुक्रः काव्यः शुक्ररेता शुक्लाम्बरधरः सुधिः हिमाभः कुन्तधवलः शुभ्रांशुः शुक्लभूषणः नीतिज्ञो नीतिकृन्नीति मार्गगामी ग्रहाधिपः उशना वेदवेदाङ्ग पारगः कविरात्मवित् भार्गवः करुणः सिन्धुर्ज्ञानगम्यः सुतप्रदः। शुक्रस्यैतानि नामानि शुक्रं स्मृत्वा तु यः पठेत् आयुर्धनं सुखं पुत्रं लक्ष्मीं वसतिमुत्तमां विद्यां चैव स्वयं तस्मै शुक्रस्तुष्टो ददाति च। अथ श्री महालक्ष्मी कवचम्। अस्य श्री महालक्ष्मी कवचमन्त्रस्य ब्रह्मा ऋषिः गायत्री छन्दः महालक्ष्मीर्देवता महालक्ष्मी प्रीत्यर्थं जपे विनियोगः। इन्द्र उवाच समस्तकवचानां तु तेजस्वी कवचोत्तमम् आत्मरक्षणमारोग्यं सत्यं त्वं ब्रूहि गीस्पते। श्रीगुरुर्वाच महालक्ष्म्यास्तु कवचं प्रवक्ष्यामि समासतः चतुर्दशसु लोकेषु रहस्यं ब्रह्मणोदितं। ब्रह्मोवाच शिरो मे विष्णुपत्नी च ललाटममृतोद्भवा चक्षुषी सुविशालाक्षी श्रवणे सागराम्बुजा घ्राणं पातु वरारोहा जिह्वा माम्नाय रूपिणी मुखं पातु महालक्ष्मीः कण्ठं वैकुण्ठवासिनी स्कन्धौ मे जानकी पातु भुजौ भार्गवनन्दिनी बाहुद्वौ द्रविणी पातु करौ हरिवराङ्गना
वक्षः पातु च श्रीर्देवी हृदयं हरिसुन्दरी कुक्षिं च वैष्णवी पातु नाभिं भुवनमातृका कटिं च पातु वाराही सखिनी देवदेवता ऊरू नारायणी पातु जानुनी चन्द्रसोदरी इंदिरा पातु जंघे में पादौ भक्त नमस्कृता नखां तेजस्विनी पातु सर्वांगं करुणामयी ब्रह्मणा लोकरक्षार्थं निर्मितं कवचं श्रियः ये पठन्ति महात्मानस्ते च धन्या जगत्त्रये कवचेनावृताङ्गनां जनानां जयदा सदा मातेव सर्वसुखदा भवत्वमरेश्वरी भूयः सिद्धिमवाप्नोति पूर्वोक्तं ब्रह्मणा स्वयं लक्ष्मीर्हरिप्रिया पद्मा एतन्नामत्रयं स्मरन् नामत्रयमिदं जप्त्वा स याति परमां श्रियं यः पठेत् स धर्मात्मा सर्वान् कामान् वाप्नुयात्। अथ श्री सरस्वती स्तोत्रम्। श्वेतपद्मासना देवी श्वेतपुष्पोपशोभिता श्वेतांबरधरा नित्या श्वेतगन्धानुलेपना श्वेताक्षी शुक्लवस्त्रा च श्वेतचन्दनचर्चिता वरदा सिद्धगन्धर्वैर्ऋषिभिः स्तूयते सदा स्तोत्रेणानेन तां देवीं जगद्धात्रीं सरस्वतीं ये स्मरन्ति त्रिकालेषु सर्वा विद्यां लभन्ति ते। या देवी स्तूयते नित्यं ब्रह्मेन्द्रसुरकिन्नरैः सा ममैवास्तु जिह्वाग्रे पद्महस्ता सरस्वती। अथ श्री अन्नपूर्णा स्तोत्रम्। मन्दारकल्पहरिचन्दनपारिजातो मध्ये शशाङ्कमणिमण्डितवेदि संस्थे अर्धेन्दुमौलिसुललाट षडर्धनेत्रे भिक्षां प्रदेहि गिरिजे क्षुधिताय मह्यं केयूरहारकटाङ्गदकर्णपूरे काञ्चीकलापमणिकान्तलसद्दुकूले दुग्धान्नपात्रवरकाञ्चनदर्विहस्ते भिक्षां प्रदेहि गिरिजे क्षुधिताय मह्यम् आलीकदम्बपरिसेवितपार्श्वभागे शक्रादिभिः मुकुलिताञ्जलिभिः पुरस्तात् देवी त्वदीयचरणौ शरणं प्रपद्ये भिक्षां प्रदेहि गिरिजे क्षुधिताय मह्यम् गन्धर्वदेवऋषिनारदकौशिकात्रि व्यासाम्बरीशकलशोद्भवकश्यपाद्याः भक्त्या स्तुवन्ति निगमागमसूक्तमन्त्रैर्भिक्षां प्रदेहि गिरिजे क्षुधिताय मह्यम् लीलावचांसि तव देवीरिगादिवेदाः सृष्ट्यादिकर्मरचना भवदीयचेष्टा त्वत्तेजसा जगदिदं प्रतिभाति नित्यं भिक्षां प्रदेहि गिरिजे क्षुधिताय मह्यम् शब्दात्मिके शशिकला भरणार्धदेहे शम्भोरुरस्थलनिकेतन नित्यवासे दारिद्र्यदुःखभयहारिणिका त्वदन्या भिक्षां प्रदेहि गिरिजे क्षुधिताय मह्यम् सन्ध्यात्रये सकलभूसुरसेव्यमाने स्वाहा स्वधामि पितृदेवगणार्त्रिहन्त्री जायाः सुतः परिजनातिथयोन्नकामाः
भिक्षां प्रदेहि गिरिजे क्षुधिताय मह्यम् सद्भक्तकल्पलतिके भुवनैकवन्द्ये भूते सहृत्कमलमग्नकुचाग्रभृङ्गे कारुण्यपूर्णनयने किमुपेक्षसे माम् भिक्षां प्रदेहि गिरिजे क्षुधिताय मह्यम् अम्ब त्वदीयचरणाम्बुजसंश्रयेण ब्रह्मादयोऽप्यविकलां श्रियमाश्रयन्ते तस्मादहं तव नतोऽस्मि पदारविन्दम् भिक्षां प्रदेहि गिरिजे क्षुधिताय मह्यम् एकाग्रमूलनिलयस्य महेश्वरस्य प्राणेश्वरी प्रणतभक्तजनाय शीघ्रम् कामाक्षि रक्षितजगत्त्रितयेन्नपूर्णे भिक्षां प्रदेहि गिरिजे क्षुधिताय मह्यम् भक्त्या पठन्ति गिरिजा दशकं प्रभाते मोक्षार्थिनो बहुजनः प्रथितोन्नकामाः प्रीता महेशवनिता हिमशैलकन्या तेषां ददाति सुतरां मनसेप्सितानि अथ श्री सन्तोषी माता मङ्गलाष्टकम् महागणेशसुतयोः रक्षाबन्धनहेतवे गणेशकृपया जातो सन्तोषिण्यै सुमङ्गलम् गौरीवाणी रमादेवी शक्त्या रक्षणहेतवे समुद्योदिकरूपायै सन्तोषिण्यै सुमङ्गलम् मध्यप्रदेशमध्यस्थ गिरिशृङ्गालये शुभे कलाषोडश सम्पूर्णा सन्तोषिण्यै सुमङ्गलम् अष्टमी नवमी पूर्णा भृगुवारी विशेषतः पूजया चातितुष्टायै सन्तोषिण्यै सुमङ्गलम् शान्तायै साधकानां च कोपनायै विरोधिनां सर्वशक्तिस्वरूपिण्यै सन्तोषिण्यै सुमङ्गलम् वरधिन्यै धर्मवर्धिन्यै हर्षदायै क्षणे क्षणे सर्वमङ्गलरूपिण्यै सन्तोषिण्यै सुमङ्गलम् स्वर्णायै स्वर्णवर्णायै स्वर्णदायै स्वपूजके गोदायै ख्यातिदायै च सन्तोषिण्यै सुमङ्गलम् अतिरौद्रातिसौम्यायै सिद्धिदायै सुकर्मणां सर्वरक्षाकरायै च सन्तोषिण्यै सुमङ्गलम् सन्तोषिणी जगन्मातुर्मङ्गलं पठतां गृहे मङ्गलानि प्रवर्तन्ते तत्र लक्ष्मीश्च सुस्थिरा अथ श्री शुक्रस्तोत्रम् शुक्रः काव्यः शुक्ररेता शुक्लाम्बरधरः सुधिः हिमाभः कुन्तधवलः शुभ्रांशुः शुक्लभूषणः नीतिज्ञो नीतिकृन्नीति मार्गगामी ग्रहाधिपः उशना वेदवेदाङ्ग पारगः कविरात्मवित् भार्गवः करुणः सिन्धुर्ज्ञानगम्यः सुतप्रदः शुक्रस्यैतानि नामानि शुक्रं स्मृत्वा तु यः पठेत् आयुर्धनं सुखं पुत्रं लक्ष्मीं वसतिमुत्तमां विद्यां चैव स्वयं तस्मै शुक्रस्तुष्टो ददाति च अथ श्री महालक्ष्मी कवचम् अस्य श्री महालक्ष्मी कवचमन्त्रस्य ब्रह्मा ऋषिः गायत्री छन्दः महालक्ष्मीर्देवता महालक्ष्मी प्रीत्यर्थं जपे विनियोगः इन्द्र उवाच
समस्तकवचानां तु तेजस्वी कवचोत्तमम् आत्मरक्षणमारोग्यं सत्यं त्वं ब्रूहि गीस्पते। श्रीगुरुरुवाच महालक्ष्म्यास्तु कवचं प्रवक्ष्यामि समासतः चतुर्दशसु लोकेषु रहस्यं ब्रह्मणोदितं। ब्रह्मोवाच शिरो मे विष्णुपत्नी च ललाटममृतोद्भवा चक्षुषी सुविशालाक्षी श्रवणे सागराम्बुजा घ्राणं पातु वरारोहा जिह्वा माम्नाय रूपिणी मुखं पातु महालक्ष्मी कण्ठं वैकुण्ठवासिनी स्कन्धौ मे जानकी पातु भुजौ भार्गवनन्दिनी बाहुद्वौ द्रविणी पातु करौ हरिवराङ्गना वक्षः पातु च श्रीर्देवी हृदयं हरिसुन्दरी कुक्षिं च वैष्णवी पातु नाभिं भुवनमातृका कटिं च पातु वाराही सखिनी देवदेवता ऊरू नारायणी पातु जानुनी चन्द्रसोदरी इंदिरा पातु जंघे मे पादौ भक्तनमस्कृता नखां तेजस्विनी पातु सर्वांगं करुणामयी ब्रह्मणा लोकरक्षार्थं निर्मितं कवचं श्रियः ये पठन्ति महात्मानस्ते च धन्या जगत्त्रये कवचेनावृताङ्गनां जनानां जयदा सदा मातेव सर्वसुखदा भवत्वमरेश्वरी भूयः सिद्धिमवाप्नोति पूर्वोक्तं ब्रह्मणा स्वयं लक्ष्मीर्हरिप्रिया पद्मा एतन्नामत्रयं स्मरन् नामत्रयमिदं जप्त्वा स याति परमां श्रियं यः पठेत् स धर्मात्मा सर्वान् कामान् वाप्नुयात्। अथ श्री सरस्वती स्तोत्रम्। श्वेतपद्मासना देवी श्वेतपुष्पोपशोभिता श्वेतांबरधरा नित्या श्वेतगन्धानुलेपना श्वेताक्षी शुक्लवस्त्रा च श्वेतचन्दनचर्चिता वरदा सिद्धगन्धर्वैर्ऋषिभिः स्तूयते सदा स्तोत्रेणानेन तां देवीं जगद्धात्रीं सरस्वतीं ये स्मरन्ति त्रिकालेषु सर्वा विद्यां लभन्ति ते। या देवी स्तूयते नित्यं ब्रह्मेन्द्रसुरकिन्नरैः सा ममैवास्तु जिह्वाग्रे पद्महस्ता सरस्वती। अथ श्री अन्नपूर्णा स्तोत्रम्। मन्दारकल्पहरिचन्दनपारिजात मध्ये शशाङ्कमणिमण्डितवेदिसंस्थे अर्धेन्दुमौलिसुललाट षडर्धनेत्रे भिक्षां प्रदेहि गिरिजे क्षुधिताय मह्यम् केयूरहारकटाङ्गदकर्णपूरे काञ्चीकलापमणिकान्तलसद्दुकूले दुग्धान्नपात्रवरकाञ्चनदर्विहस्ते भिक्षां प्रदेहि गिरिजे क्षुधिताय मह्यम् आलीकदम्बपरिसेवितपार्श्वभागे शक्रादिभिः मुकुलिताञ्जलिभिः पुरस्तात् देवी त्वदीयचरणौ शरणं प्रपद्ये भिक्षां प्रदेहि गिरिजे क्षुधिताय मह्यम् गन्धर्वदेवऋषिनारदकौशिकात्रि व्यासाम्बरीशकलशोद्भवकश्यपाद्याः भक्त्या स्तुवन्ति निगमागमसूक्तमन्त्रैः
भिक्षां प्रदेहि गिरिजे क्षुधिताय मह्यं लीलावचांसि तव देवीरिगादिवेदाः सृष्ट्यादिकर्मरचना भवदीयचेष्टा त्वत्तेजसा जगदिदं प्रतिभाति नित्यं भिक्षां प्रदेहि गिरिजे क्षुधिताय मह्यं शब्दात्मिके शशिकला भरणार्धदेहे शम्भोरुरस्थलनिकेतन नित्यवासे दारिद्र्यदुःखभयहारिणिका त्वदन्या भिक्षां प्रदेहि गिरिजे क्षुधिताय मह्यं सन्ध्यात्रये सकलभूसुरसेव्यमाने स्वाहा स्वधामि पितृदेवगणार्त्रिहन्त्री जायाः सुतः परिजनातिथयोन्नकामाः भिक्षां प्रदेहि गिरिजे क्षुधिताय मह्यं सद्भक्तकल्पलतिके भुवनैकवन्द्ये भूतेशहृत्कमलमग्नकुचाग्रभृङ्गे कारुण्यपूर्णनयने किमुपेक्षसे मां भिक्षां प्रदेहि गिरिजे क्षुधिताय मह्यम् अम्ब त्वदीयचरणाम्बुजसंश्रयेण ब्रह्मादयोऽप्यविकलां श्रियमाश्रयन्ते तस्मादहं तव नतोऽस्मि पदारविन्दं भिक्षां प्रदेहि गिरिजे क्षुधिताय मह्यम् एकाग्रमूलनिलयस्य महेश्वरस्य प्राणेश्वरी प्रणतभक्तजनाय शीघ्रं कामाक्षि रक्षितजगत्त्रितयेन्नपूर्णे भिक्षां प्रदेहि गिरिजे क्षुधिताय मह्यं भक्त्या पठन्ति गिरिजा दशकं प्रभाते मोक्षार्थिनो बहुजनः प्रथितोन्नकामाः प्रीता महेशवनिता हिमशैलकन्या तेषां ददाति सुतरां मनसेप्सितानि अथ श्री सन्तोषी माता मङ्गलाष्टकम् महागणेशसुतयोः रक्षाबन्धनहेतवे गणेशकृपया जातो सन्तोषिण्यै सुमङ्गलम् गौरीवाणी रमादेवी शक्त्या रक्षणहेतवे समुद्योदिकरूपायै सन्तोषिण्यै सुमङ्गलम् मध्यप्रदेशमध्यस्थ गिरिशृङ्गालये शुभे कलाषोडशसम्पूर्णा सन्तोषिण्यै सुमङ्गलम् अष्टमी नवमी पूर्णा भृगुवारी विशेषतः पूजया चातितुष्टायै सन्तोषिण्यै सुमङ्गलम् शान्तायै साधकानां च कोपनायै विरोधिनां सर्वशक्तिस्वरूपिण्यै सन्तोषिण्यै सुमङ्गलम् वरधिन्यै धर्मवर्धिन्यै हर्षदायै क्षणे क्षणे सर्वमङ्गलरूपिण्यै सन्तोषिण्यै सुमङ्गलम् स्वर्णायै स्वर्णवर्णायै स्वर्णदायै स्वपूजके गोदायै ख्यातिदायै च सन्तोषिण्यै सुमङ्गलम् अतिरौद्रातिसौम्यायै सिद्धिदायै सुकर्मणां सर्वरक्षाकरायै च सन्तोषिण्यै सुमङ्गलम् सन्तोषिणी जगन्मातुर्मङ्गलं पठतां गृहे मङ्गलानि प्रवर्तन्ते तत्र लक्ष्मीश्च सुस्थिरा अथ श्री शुक्रस्तोत्रम् शुक्रः काव्यः शुक्ररेता शुक्लाम्बरधरः सुधिः हिमाभः कुन्तधवलः शुभ्रांशुः शुक्लभूषणः
नीतिज्ञो नीतिकृन्नीति मार्गगामी ग्रहाधिपः उशना वेदवेदाङ्गो पारगः कविरात्मवित् भार्गवः करुणः सिन्धुर्ज्ञानगम्यः सुतप्रदः शुक्रस्यैतानि नामानि शुक्रं स्मृत्वा तु यः पठेत् आयुर्धनं सुखं पुत्रं लक्ष्मीं वसतिमुत्तमाम् विद्यां चैव स्वयं तस्मै शुक्रस्तुष्टो ददाति च।